Good morning. May aga. Daw ginakulbaan ko sa introduce si Pastor. Okay, kabunday, kikilalahay lang mo, basi ko may mga idugang pa din siya. But sa iya po, masalamat din ko sa Ginoo. Actually, nag-atanaaw ko sa iya na nag-atingog diri. Anak ko tagi-pusoon, grabing kalipay. So, ang iya tagi-sugid, that was 1994, na naibigay sa ka-personates. Kaya salamat din sa Ginoo. And that is our legacy. So, si Lord nag-work sa ilang mga kabuhi nga makadanat sila sa kaluwasan. Kaya nabatian nila ang pagpanawag sa Ginoo, nag-responder sila, kaya ila sila subong nga naging pastor na sa mga eklesyana. So, sa kaya kong pasalamat ko sa invitation nga naging kabahin ako sa Sling Celebration ang ginagawa ng ika-94 nga Foundation Day sa Sinasimbahan. So, sa kaya po salamat din kay dalayawan ang Ginoo while hearing sa mga testimony na noon sa simbahan 94 years ago. Grabe ka-amazing si Lord. Kanami ka sa Ginoo. Inatanan tungkol sa grasya sa Ginoo para sa ako. Actually, ikadua ko na natin nga sa church. But today is my first time nga nakasuot sa church. Nadumduman ko ini nga lugar nga nakalagaw kami diri sa nobya ko, hindi ko kami ito asawahay. Tungod, dala namon ang call from CBBC nga ma-work di siya, pero wala siya na tungod may somebody nga amo ang itawag sa church. So, this is my second time na nakalagaw ko sa sining iglesia o sa sining lugar. So, sa kaya po na I believe that God has a purpose sa itong mga kabuhi. Kaya salamat din sa katutulong sa Ginoo. Now, for today, again, allow me to read from the book of Matthew, in chapter 5. We are na kung basahon ang atong text 2. And basa kay ina, but allow me to read starting verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father, or glorify your Father in every translation in heaven. Magandang po. Labing balaan, gamahan ng Diyos, amon amay, nagapadayon kami sa pagpalapit sa iyong presensya. Kami malipayon sa pagpasalamat tungkol sa simatahong nga adlaw, na imong buot sa amon Ginoo ang kasilibrar kung ano ikaw kaayo kagatutom sa sining iglesia. Lord, salamat gid sa liwan. Ginadumdum namon kag ginahimaya ikaw tungkol sa mga kabuhi sa among mga katigulanan, sa kabuhi sa among nangit pastor sa sining church. Hindi ko man ma-mention ang ilang mga ngalan. Ang pamigamit ni mo sa Ginoo to strengthen sa pagtuo sining imong makanakan, and even sa kabuhi sa mga elders o nga still padayon nga magka pahayag sa amon sa history sa siya church nga padayon Ginoo nga ginapabati agud ma-refresh sa pangunauna sa tagsa-tagsa kabag-o nga henerasyon. So ginadayon namon ikaw kay pakamayo kami Lord sa among pagtuon sumo. Tagay kami sa inap na kaalam, maintindihan namon ini nga mensahe, ma-apply namon sa among mga kabuhi. Salamat din. Tinidan yung surrender ko pagi sa kapong sa ngalan ni Jesus. Ang aton nga theme, faith in action, impacting generations. So, nabalian natin kanina matawag na testimony sa nauna na generations sa mga believers nga nagdawat sa mensahe sa Ginoo, kung sino man to ang mga pastors,
nga nagsugod diri sulod sa sini community nga gigamit sa Ginoo, so pasalamat kita sa ila, no? So kung dumdumon naton ini nga mga tao, wala sila kabalo kung sino ang na-influence sa ilang mga kabuhi. Pero yato ang mga tao nga na-influence sa ilang ministry kag sa ilang commitment, hindi na nila manipatan tungod sila itong mga tao nga naging blessing para sa aton nga nag-abot ang kaluwasan. So ang aton nga tema, it is about impacting generations about our faith in action. So ginbasa naton actually ang main text naton is in verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Paano naton i-describe ang generation 90 years ago? It is a generation nga wala pa ay handiri ang electricity. During the time, ang kabuhi sa mga tigulangan diri, katahong sa nabatian ko gayna, nga pagdulong na pagpakanto sa simbahan, nagadala sa lampara or sugat. Hindi nakakonect sa solar, kag hindi man nakakonect sa kurente or even battery, kundi ang sugat nga tinanlanon may natawag naton nga gas or oil. So ako na ginadala sa mga katigulangan naton. Kung tulukon naton ang generation 90 years ago, makita naton kung ano ang zealousness sa mga elders, sa congregation, sa mga believers, sa nakadanat sila sa kaluwasan. And if we compare to our generation now, how would you describe our generation today? Sining sa mga bagong henerasyon, ang atong henerasyon subong ang ginatawag Generation X. No? So, ang unang generation nato because of the means of communication, transportation nga very easy, because sa masin naton upgraded nga mga technology. Nga ang aton generation subong makita naton nga ang gina-aspire sa mga bag-o nga mga henerasyon, amo ang excitement about sa mga bag-o nga invention for our future. But talking about a relationship and a commitment, it is very far with comparing sa isang ka-generation in the past talking about commitment and generation now. So siguro nga kasi naton nga ang community very attractive and church as the light, as the soul of this community. Pero you know what? Kung ang iglesia subong ara sa city, grabe ang competition. Gamay lang nga bagay nga maigo ang congregation nagagwa sa iglesia, it is because adjacent sa piyak lang ang portion, may another church naman nga pwede nila transferan. Na muna nagkakatabo. But for today, tulugon natin diri ang question kung paano kita magadala sa influence or impact sa community talking about faith and commitment in the Lord. So, may diri ika-94 na celebration, faith in action, impacting generations. One day, may isa ka-teacher kag namangkot sa iyang mga estudyante. This teacher quoted from the book of Psalms, 116 verse 15, the word nga gimension nila sense. Precious in the sight of the Lord is the depth of His sense. He asked sa mga kabataan kung paano i-describe ang tinagak nga sense. So may mga kabataan nga nag-describe nga ang sense, amon sila ang mga tao nga perti kabalaan. Amon sila mga tao nga perti ka-religyoso. Amon sila mga tao nga perti ka-devoted sa ilang reliyon. And the last child
Hindi siya kabalo kung paano i-describe. Pagbalikin niya sa ibabaw sa room, nakita niya ang isa ka picture nga ara sa kristal. And then, ang teacher nagpamangkot sa iya, what is a sun? Ang answer niya, he is a person or is the person where the light shine through. Tungod ang igong sansanan sang adlaw nga pasulod sa ila, nakita iya ang init siyang tao nga nagalusot ang kasanan pakanto sa ila. So nakuha iya ang pinaka-essence or message talking about a believer or a sense. It is a person. A person is either man or a woman where the light shines through. That's why Jesus said, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. And he said, you are the light and let your light shine before men. A believer is the light. The description in the Bible that we are also the salt. The intention or the rule or the purpose of the salt is to give savor or flavor, disinfectant, naga-disinfect, kag naga-bulig siya to preserve sa isda o sa meat. No, muna ang purpose sa ginatawag na ito nga salt. So, ang description na ipakita ni Jesus Christ sa believer that we are salt and light. So, the effectivity of the salt, makita natin, it is hidden. Hindi mo makita sa ibang mga mata. But the impact of the light, it is global. Globally. Collectively, all believers throughout the world. We influence the community, we influence the people, we influence a society. And this is our task, the first thing to influence the world, to influence the society. Paano, ano ang imuon sa believers? Number one, know who you are. One, una nga bagay na tulugon natin ang ibaluon kung sino kita, because we are now in the days na pinag-consider natin nga ang mga believers harap sa aton ang masakit na gina-consider natin spiritual amnesia. Ano na sa spiritual amnesia? I don't know, natutunan sa una ang mga teleserye ni Coco Martin nga may nobya siya. Right? Grabe ang experience niya, ang kampanya siya girlfriend. Ang natabo sa tunga sa lawod na bumbong uriya tungkol sa tragedy. Nakuha sa sigan sa baybay, gibuligan siya kag rescue, ang iya ulo na bunggo dito sa sakayan, hindi na siya dumdum. Hindi na dumduman ang iya pinalangga, hindi na dumduman ang iya pamilya, hindi na dumduman kung sino siya, kag kung di siya nagaling. Since ang balatsakon sa tao na develop sa isa ka babae, na ilang sa babae, kaya mula na ang history sa kabuhi. Ang problem, nga dinaklaim sa iya na nauna na girlfriend, hindi iya madumduman. Ang iya nadumduman ang present nga person din pala niya. You know the problem? Nabugbog siya what? Pagkabugbog niya, nagbalik sa iya panguna-una, na-refresh kung sino siya, nadumduman niya kung sino siya, pamilya niya, asawa niya, nubya niya, ang problema niya, nadumduman ang babae niya pala niya present. There are so many Christians na kinanglanong naman sometimes yung mabugbog. Because in times of blessing, in times of prosperity, in times of accomplishment, anything na gina-offer sa world nga sa atin, nagakalipat kita who we are in Christ. That's why saying Jesus Christ, let your light so shine before men that they may see your good deeds. Jesus did not say, let your accomplishment shine before men.
Why man sa nagambal? Let your position shine before men. Wala man sa nagambal nga, let your wealth shine before men. Ang ginambal ni Jesus Christ, let your light shine before men. Why? Because we are light, we are the salt of this earth. And remember your definition, your identity, that we are not an ordinary people in this world. We are not here by accident, but we are here with a purpose or by appointment. Hindi kita di magtinis kalimutan. Each of us, we will leave a legacy. And this legacy handed down to the next generation. So be wise, choosing a kind of legacy. It is either good or bad. It is by faithfulness or masilig naton malos ang atong commitment. That is our legacy. And every legacy, we will hand it down to the next generation, from the generation ikinhatag sa Diyos sa atong pamilya, to the next generation sa atong mga kabataan. And be very careful. Because a faithful husband and wife or a believer, they have a standard of Christianity based on the Bible, and they will produce a Christian children nga mag-aabot ka matili on this Christian nga mga kabataan. They will produce a Christian family, and from that family, it will produce another Christian generation. But if the couple, the husband or the family, husband and wife, is unfaithful to the Lord, this couple, these parents, wala sa standard of biblical standard. When we talk morality, when we talk about Christianity, they will produce a different kind of generation. And from this generation, because without standard in the biblical basis, another generation, it will become an ungodly generation. So be very careful. So kanami kamatian nga ang mga kaapuhan, ang mga kabataan, ang mga hubili sa simbahan, nag-testify sa mga elders, nag-testify sa mga edad, kung paano sila naging faithful, and that is our legacy for our next generation. Kaya pamangkot, kamusta ang atong legacy? Why? Pagambal ni Jesus Christ, you are the light. Well, it means, pagambal, you are the light of this world. It means that world is darkness. Pagambal that you are the light, your influence is not hidden. Therefore, there is no such Christian na matuwag naton as secret believer. Wala. There was a story of a person claiming to be a Christian na nagkanto sa ibang nation. And that nation, nagkantoan niya, nadiin siya ng pangabuhi. Once na ma-identify ka na tumulungan ni Jesus Christ, it's either i-deport ka, it's either kuhaan ka trabaho, or pisuhon ka. And this man, kung ano man ang iya kabuhi, nakasurvive for 3 years, natapos siya ito. Nagpauling siya sa iya kaugalingon nga lugar. He called the community of the believers nga sa sininga pizza, may ara kami sa among panimalay Thanksgiving celebration. So he invited the community or the believers of the church to attend sa isa ka dako nga celebration called Thanksgiving celebration. So, ang tanan nga congregation nag-abot dito, pero din excitement ang kalipay, kahit hindi nga person. Malipayon siya na nag-accommodate sa church, malipayon siya na nag-accommodate sa niya family, kahit sa mga tao na in-invite. And then somebody, curious sa situation, because this person na kakanto siya sa pinaka-dangerous nga nasyon. Hindi nga tao nga curious siya,
nag-try din na magpamangkot. He asked this man publicly, "Brother, ano ang sikreto mo? Nga nakasurvive ka 3 years, wala ka mapriso, wala ka na-deport, or wala kang kuhaan trabaho. Ano ang sikreto mo since you are a believer and that nation is anti-believers?" You know what? Very simple. For 3 years, ang ako mga office mates, ang mga tao nga ning kaupod ko, kag ang tao sa sulod sa 3 ka tuig, nga nang kabayan sa kabuhi ko sa sinang lugar, wala sila kabalo nga Christian ko. So, naging proud siya sa pagsiling nga nakasurvive siya for 3 years because nobody knows. Wala nila ko nakilalaan nga Kristohanon ko kay wala sila kabalo nga Christian ko. Nanimbugalon siya, but those believers na nakibalo sa iya confession, wala nadalasang impact ang testimony sa iya nga naging maayo because the moment you are silent not to be identified, it is a form of denying Christ in a hostile world. And many times, church, kamusta kita sa opisina? Kamusta kamo nga estudyante sa eskwelahan? Kamusta ang mga kauturan natin sa aton mga panimalay? Kamusta ang influence, ang testimony nga imo wala kabuhi nagahatag sa savor or sabor or flavor or you are denied to that community or basi ikaw isa sang tao na ginakaugtan niya? Because I know that many believers, claiming to be believers, they are dishonest in their time, in their work, or in their duty, o di sila nagpapakabutay. But Jesus said, "Let your light so shine before men. You are the light." Katahong sa describe ni Jesus Christ, you are the light. You are also a city on a hill, cannot be hidden. Hindi mo pwede matago, hindi mo pwede masikreto. Ang kapuhi sa Kristohanon dapat makita sa community. Kanilang Rizal Foundation, isa ka komunidad nga damo ang nagatulong kung ano ang klase sa tumuluo ang nagasunod. Muna gani kung kayo sa tutuon mo, may mga Kristohanon nga sarili nila, Kristohanon sa puso, but hindi sa puso. I do not know kung nagbabatian, nagdating sa istorya sa isa kalalaki nga may training nga isa ka leon. And this man was a Christian. Kagining leon niya, by nature, na tawag sila carnivorous. So ang leon nag-ask din sa iya nga master, nga gusto din master magkaon sang tao. Kaya di nature yan ay iyang pagkasapat kag pagkapintas. So dugay yung apilar, siling sang master o leon, i-allow ka sa gusto nga magkaon sang tao. Pero hindi dili sa vulgar na area, kundi sa isa ka lugar na medyo tago. Ang congregation, mga members na attend prayer meeting, sa sulod sa simbahan, may mga members na naglabay sa isa ka secluded, very dangerous nga area sa Kagulangan. Na-discover pagkaaga na may isa ka tao na napatay nga isa sa members sa church ni Kapon kanina. Amazingly, sa gin-examine na ining tao nga napatay, ang nabilin lamang sa iya nga pinaka-importante nga wala gid kapo ang iya nga baba. Ginkonsumo sa milyon ang unod sa lawas siya, pero ginbilin sa milyon ang baba niya. Naabot sa master kung sino ang nagpatay. Hindi nga sapat o gini, ang ako gini nga hinugtanan. Pinamangkot yan yun. Nga ang pinatay mo si Juan, member sa church. Lisan yun, master, hindi pala nagambal ka sa ako, nga hindi ko pagkaunon ang Kristohanon. Master,
ginbilin ko ang Kristohano. Since nga ibaluan ko that person, ang Kristohano lang ang baba, so therefore, wala ko ginkaon. So be very careful because sometimes we profess to be a Christian, but the way we react to the community and the way na mag-portray sa life natin is not the same or masin natin, hindi nagkakabagay. But Peter said in the book of 1 Peter 1 or 1 Peter chapter 2 verse 9, he said, "You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy people, a people that belongs to God, that we may declare the praises of Him who called us out from darkness into His marvelous light." It is our duty, it is our task, because the purpose of the light is to give light. And that is the main purpose of the light, is to give light to this dark world. So at church, life is full of uncertainties, right? Life is very short. May mga bagay sa kabuhi naton nga subong gusto tayo mo on predict na nakaya or may mga bagay na ginunusulan ta na hindi ta nahimo sa ato. Pero kung may mga bagay na dapat naton subong talupandon nga ginasugid kay ginapahanundong sa aton, yes, our past belongs to the history. What is important is now. That's why kung tulugon natin ang challenge of Jesus Christ in the book of Revelation chapter 2 verse 10, he said to the Smyrna, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Why? Because looking back in the faithfulness in the past, manamok sa mga believers nga ilan na may ang history kung ano sila ka-faithful sa una, ano ang ministry nila sa una, paano sila nagkakanto simbahan sa una, paano sila nag-reach out sa una, pero wala na sunod. That's why looking back the faithfulness in the past, what is important that your past affect your present commitment, that is the faithfulness in the present. Ang pinapakita sa Diyos is not only the past, but now. Because we are now in the days nga makonsider natin dangerous. Sinapusod po kay Timothy in 2 Timothy 3, nga Timothy, mark this, that there will be terrible times in the last days. And that last days is now. Yang ini nga bahin sa kabuhi naton, nga dumdumon naton, that today, padayon kita magapangalagan, anuman ang pwede man ako, remember your identity, remember who you are, and do not allow anything in this world nga mag-cover sa isa ka matawag na testimony, kag nang isa ka matahong iimplo, because you are the light of this world. Amo kita sina ka importante. Hindi taman siliko gaina makilalaan ang mga tao na na-influence sa aton. Pero I know nga hindi ko ginmalipatan ang tao nga ang kabuhi iya nag-influence sa imo. It might be one of you kung pamangkuton kita randomly, may person kita na ma-point out sa atong mga finger sa pagsiling because of him, because of that person, nakakilala ako sa Ginoo. Why? Because of your identity. Ang word ng gamit ni Jesus Christ, you are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Church, remember, kung ang balay, if the house is dark, do not blame the house. If the world is corrupt, darkness, rotten, do not blame the world. The question is, where is the
the church. Because the ministry of the church is not limited in the four corners of the building. The ministry of the church is sa kadako nga ministry nga gitugyan sa aton sa Dios. Because even Paul himself quoted from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 20 that we as the church or the believers of Jesus Christ, we are Christ's representative. We are the ambassadors of Jesus Christ to this dying world. Kamuna kadako sa aton mga obligasyon. So that is knowing our identity. Second, knowing our purpose. Again, we are here not by accident. We are here by God's appointment. Each of us, our time is limited. Our days or years are determined in the hands of God. So we do not know kung anong magakapyot ang matabot sa aton sa buwas, sa dason nga adlaw, kag sa dason nga matinuig. We do not know. But always remember, as long na may kaligayunan kita na magpangalagad, what is important in the life of the believers is knowing our purpose, because Jesus Christ, He did not save us just to relax. He saved us and He gave us a commission to reach the community. That's why many people testify na nagasiling sila, I am a sinner saved by grace. That is our purpose. Madamo sa aton panmalay nga until now hindi Kristuan. Madamo sa aton members sa panmalay nga until now hindi magsulod sa simbahan. Do not blame the church. It might be the problem is in that house. Why? Because madamo sa mga tao nga gina-consider naton outwardly Christian, but inwardly, hindi mo maintindihan. So that's why one group of people known as the Pharisee condemned Jesus Christ, recorded in Mark chapter 7, 6-7, Jesus said, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain." And that's the reason why that we need to be honest at to examine kung ano ang atong kabuhi, ano ang atong purpose nga nag-exist sa kasiling kalibutan. Kasi ni Jesus Christ did, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds or good works, and praise and glorify your Father in heaven. Your purpose is to light the light. Meaning to say, kung in-claim mo that you are the light, see to it nga ang ina nga kabuhi may mga matahong nga example, kag ina nga kabuhi may matahong nga testimony, kag sa sina nga kabuhi nag-reflect kung sino si Jesus Christ. Why? Jesus said, I am the light of this world. But Jesus said, you are the light of this world. Ang kapawa maara sa imo halin sa Ginoo ang puntulani nga ang kabuhi mo makita si Jesus Christ. Hallelujah. To quote ang words ni Dr. John MacArthur in his commentary on the book of Ephesians chapter 5. The only reliable evidence of a person being saved is not the past experience of receiving Christ, but the present life that reflects Christ. That's why we need to be faithful, because Jesus said, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. We Christian, dumdumon naton nga ang aton mga kabuhi, gina-expect na sa Ginoo nga mangin matutong, mangin maminatutuon, magapabilin sa Diakon sa pagpangalagad, as long nga ang makailunan gina-offer sa Diyos, as long we have enough strength to serve God, let us serve the Lord faithfully, because that is
the mandate for the church, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. You know what? Ang Ginoo damo iya surprising ng mga bagay sa kabuhi nato. Say ni Apostle Paul, the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eyes have seen, no ears have heard, nor even entered into the hearts of men what God has prepared for those who love Him. It is a surprising gift, it is a surprising blessing that after salvation, serving the Lord faithfully, there is something surprising nga ginaman sa Diyos that no eyes have seen, no ears have heard, nor even entered into the hearts of men what God has prepared for those who love Him. For those who love Him, and the question is, do you truly love Him? Because many people claim to love God, but the truth is, they don't know Him. So Paul said, to those who love Him, let us start to examine from our hearts, do you truly love Him? Because that gift, the surprising gift, given by God someday, prepared by God for us, for you as a faithful believers, wala sa may makafatong sina, kag makaintindi sina, because in some Bible, gi-prepare ina ni Lord for those who love Him. Nagkataon sa gina-record actually sa Bible, in the book of 1 Peter chapter 1, 4, and 5. That gift or inheritance, because in the book of Romans chapter 8, we are co-heirs, we are heirs and co-heirs with Christ in God. Said in Peter, we have that inheritance that cannot be spoiled, fade, or destroyed. Because pagdapos sa verse 5, that inheritance reserved for you in heaven. Therefore, church, our inheritance is not heaven, but our inheritance beyond heaven, prepared by God in verse 5, reserved and kept by the power of God. So, ina naman bagay ginapakita ko sa tuman naton, in order na ma-steer ang tagipusoon naton, as long as we have enough time to serve God, let us serve God faithfully, let us serve God with all our strength, because that is very important. Someday we will stand before Him and we will hear a voice from the presence of the Lord, yung magasili, well done, good and faithful servant. Or, di na gusto ka mamatian. Because that word na ginambal ni Jesus Christ is in the book of Matthew chapter 26. Nga siniya sa mga faithful believers, well done, good and faithful servant, enter into the joy prepared by my Father. Or, Matthew chapter 25. Jesus said, depart from me because I never knew you. In Matthew 5 or 25, Matthew chapter 7, 21 to 23, since on that day many will say to me, Lord, Lord, in your name we cast out demons, in your name we perform miracles, in your name we proclaim the gospel. And Jesus said, depart from me, because I never knew you. Because I never knew you. So church, this is a challenge for us. Looking back in the past, the faithfulness in the past, the faithfulness in the present, and the faithfulness in the future. Because someday, somehow, what we are doing right now, it is a preparation that someday we will worship God, we will serve God forever and ever and ever. And when we say forever and when we say eternal, it is not bounded by our time. It is not bounded by our time, because eternal, it means has no beginning and no ending. When we say that we will serve God eternally in heaven, we will worship Him without end. That's why that even King Solomon, in his writing the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11, he said that God puts eternity in our hearts. In other words, that no material things in this world can fill in and fulfill you. Because no materials or accomplishment in this world
can give meaning and peace sa isa kahalo nga tagipuson. Only Jesus Christ. When the Bible speaks that only God put eternity in our hearts, it means that it is He alone can give a real fulfillment in life, not in this world or not in the materials coming from this world. It is only God. So that's why let's continue to serve God faithfully, present and in the future. So again, remember this word in our text in the same way. Let your light shine before men. Let your light shine before men. Nga mihambali. Siling ko, because the world is darkness. It is corrupt. It is full of sin. It is full of masinatong salit-salit ng mga kalautan na makita natin sumo. This world, when it mentioned in Jesus Christ, let your light so shine before men as the light of this world. Remember Paul. Again, go back in 2 Timothy chapter 3. That in the last days there will be perilous times, dangerous times, demonic times in the last days. One, people will be lovers of silver. Gimension nila. People will be lovers of self. Gimension nila. People will be lovers of sin. Nga ini makatawan si ni Apostle Paul in his last days, having a form of godliness but denying its power. But Paul said, remember that you are God's ambassador and you are God's representative in this world. Remember not only who you are, remember not only your purpose, but remember to know God's plan for you. May mga plano ang Diyos sa aton that until now, wala pa siya nag-abot. Sino tayo sa inyo excited na mag-rapture? Anybody? Wala pastor excited na mag-rapture. Balo ka mga story sa kabuhi tao. Kung ara ka sa balatian, ara ka sa dalago mautang, nga wala ka nilong bayan, kaya pangamuyo ka na mag-rapture. Kay ang pinaka mabuday na kabuhi sa mga tumulo ko kung mag-abot na si Joe Day. Si Joe Day. Pag wala ka na galing ng bayad sa mga utang mo, kag si Joe Day, terminal ka panuktok, pangita sa imo. Kag wala ka na sa ibang sources sa pagbayad, anong prayer mo? Tanik marapture na lang. O tawad, ang walang kalabanan. Kung anak ka sa balatian, nga nag-aantos ka sa sakit sa lawas, ang pangamuyo sa tao, tanik marapture na. Pero kung anak ka sa kamayaan, everything provided, physical conditions ng pamilya, okay, ang imong BP, okay, ang imong sugar, okay. Ang kabuhi nato, kadamong kita sa mahandong sa lugar na katuan ta. Kag hindi tayo nahandong na matapos na kalibutan ng balik ang Diyos. So that's why sa kabuhi nato tanan, God's plan is very important compared to our plan. And the plan of God from the Old Testament, remember that Jesus, according to the book of Luke chapter 10, that Jesus came to seek and to save which was lost. The plan of God for salvation is to save which was lost. Your husband or your wife, your children or your grandchildren, apart from Jesus Christ, we are darkness, without hope, without life eternal, and without light. So remember, God's plan for them is not to destroy them, but God's plan for them na makadamat sila sa realization, makadamat sila sa kaluwasan. And remember, church, you are that person, charged by God, appointed by God, commissioned by God to let your life as a Christian be and
salvation from you, we call it as a believers of Jesus Christ. That's why we need to contemplate nga siling sa Bible ang gingamit diri nga tinaga, that they may see your good deeds. They may see your good works. If we try sa pag-isa-isa sa kabuhig naton sininga simana, anong damo nga himuan ta sa mata sa tao? Good or bad? Randomly kung pamangkutan nato ng mga tao na namit nato from our mouth, ano ang mga manamit, anong matinagang ina na batikan? Sa ato mga kabataan? Good or bad? So that's why kabay na magapangibabaw ang mga maaling ng buhat. Church, I tell you, I am not saying that good works save a person. Because no amount of good works nakaluwas sa tao. Because even in 1%, if that 1% naging contribution for salvation, the nature of a person, once na maghihimo sa maayo, he will boast. That's why it is purely by grace, not by works. Salvation, it is always by grace. But in Ephesians chapter 2, verse 10, that God prepared a good works for us to do. It is natural for a person nga ginbago sa Dios ang iyang pusoon nga magamanifestar sa maayo nga hinimuan. Because being light, you cannot cover it. You cannot hide it. It will manifest from your words, from your conduct, and everything we do. Remember, secretly, ngay natanan maka-influence sa tao na makakilala sa Ginoo. Because of the last words in mentioned Jesus Christ, that they may see your good deeds and praise or glorify your Father in heaven. Church, take note. Other translation, gingamit ang word nga glorify. Take note. Wala sa unbelievers nga maka-glorify sa Diyos. One, because all unbelievers, mentioned sa Bible in Ephesians chapter 2, verse 1, you are dead. In Ephesians chapter 2, verse 12, you have no God separated from the commonwealth of Israel. In other words, all ungodly, all unchristian, all unbelievers in the sight of a holy God, you are dead. Question. May isa pala ka unbeliever nga patay sa Espiritu maka-glorify sa Ginoo? Wala. But the question is, nga ang the glorify God, the glorify your Father in heaven. One. Only believers can glorify God, and only believers can glorify our Father. What does it mean? As a believer, because of the influence given by your life to this man, through a manifestation in your life, this person received Jesus Christ because of him. Because he received Jesus Christ, Jesus gave him life, abundant life, a life coming from the Lord, a gift from above, and this person is called as a newborn person, a believer or a Christian or a born-again person. That person, because of a transformed life, he glorified God as your God and his God. That's why dapat na maintindihan niyang gina-record sa verse 6 or 16. They may see your good deeds. Through your good deeds, mamangkot sila. Nga hindi nga tao nga pala hubog sa una nga nagadala lapad. Subong nagadala sa Bible nga lapad. Hindi nga person nga grabe ang krimen nga ginimo nga nag-change sa kabuhi. It is impossible for that person to mag-change in your life, but in a person that change in life, it is because of the power and by the grace of our merciful Savior. And because of that person, nga transform sa Ginoo, isa siya katao nga nakakita sa mga bagay na maayo kat nagakabuhi siya just to honor and to glorify God. So that's why paggamit ni Jesus Christ,
and praise or glorify your Father in heaven. Why? It might be because of you, they encounter the Lord as their Savior. Church, kamusta ka ba? When we talk about faith, salvation, and word, damo yan, libati na yan. Because of the argument, yung ginhambal ni Paul that grace through faith, you receive salvation. Ang tao hindi gira kontento. Gamito nila si James, faith without work is dead. But they know. Works is only a manifestation of a genuine salvation. Perseverance is our work. It is part of our work. Jesus said, ano nga ba ni Jesus Christ in Matthew chapter 24, 12, 13, whosoever shall endure to the end shall be saved. Remember that endurance does not produce salvation, but salvation, it produces endurance. In other words, if you have Jesus Christ, you will remain faithful. If you have that Christ in your heart, that is very important. Do not profess to the world, but rather let the world see Christ in you. Malungkot may mga bagay na ginabanong doon si Pablo sa ato ng pagkabuti sa adlaw-adlaw matanan. Gin-record niya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 3. Examine yourselves, examine your hearts to see whether you are in the faith. Because if you are not in the faith, you consider the Paul known as the saving kind of faith, wala sa manifestation that the good works na makaglorify sa Diyos. So every day, tulukon nato ng kaatong kaugalingon, let's always continue to check the motive, the faith nga ari sa ato. Nga padayon nga nasandig ka na surrender sa presensya kag sa kamot sa ato. Church, in faith, in action, impacting generation. On how to influence this generation as a church, remember who you are. You are not an ordinary person. You are not here by accident, but you are here by appointment. You are the soul. You are the light of His Word. And remember also to know your purpose. God saved us not to relax, but to be a blessing to others in order that others might come to Jesus Christ through you. And the last one, remember to know God's plan for you. Don't say sa galingon mo, Pastor, na wala niya pulos ka buhay ko. You are a unique person, loved by God, known as the precious position in the sight of God. He has a plan for you. Kaya ang plano sa Diyos para sa inyo, isa ka matahog na plan nga paagi sa inyo. Mahimaya sa tao ang ngalan sa inyo. Sito, nga sa pagwa mo sa iglesia, those people nga nakakita sa inyo sa ngalan, magalaw nila ang Diyos because of you. Let us pray. Labing balaan, gamanan ni Diyos sa amang amay, tagiyas ng amang pula ng makabuhi, kay sa amang palamuhian. Sagya po nagpasalamat kami sa sininga celebration. Kaya sa sininga female word niya padayo namon yung pinapamanagod. So today, iwat ikaw nagpahanando sa Father to know who we are. Because there are times sa kamuhi sa mga believers nagkakalipat kami kung sino kami. Sa matinion sa prosperity, nagkakalipat kami. Sa matinion nga ara kami sa trials or troubles, nagkakalipat kami sa pagpalapit sa iyo because we do not know who we are. But today, Father, thank you for reminding us. We are children of God.
We are sons and daughters of God. We are ambassadors of God. We are the light of this world. We are the salt of this earth. And that is our identity in this world. And thank you, Lord, nga ginapahanundong nimo kami. Nga kada sa isa sa among matahong ikaw na katuluan sa pagbutang sa kalibutan. Kaya ang Bible is let your light shine. In school, in offices, in barangay, or even in our house. Na makita sa mga tao ang pagbago at transform life ngayon bago sa Ginoo karon ng kabuhi sa tumuo. Because many times nagahambal kami but ang tao hindi magpati nanungod sa Diyos. Kaya nakita nila ang lako na diferensya sa mga kabuhi. So I pray sa gyapon padayon kay bless in church Rizal Foundation Baptist Church nga magapabilib sa ibabaw sang bukid nga magaiwag ang kasanan or ang kapawa sa madulog nga mga talipusoon by using these individual believers, O God, as an agent of blessing nga makadangat sila sa pagkalupangon pag-isip. My prayers, Lord, continue to strengthen the faith of these members and through the commitment and the faith of our elders, O God, nga sa piyak sang ila struggle physically, but still papilit sila nagapangalagad faithfully, and that is their legacy ng biling sa sling community sa Matoro. We thank you, Lord, for all the pastors. We thank you, Lord, for all those believers in the past. Hindi na namon ng paupod nga nauna nga nagdawat sa kaluwasan nga gin-offer mo para sa ila. And thank you even for the life of your minister and his wife nga ginagamit sa Silinga Iglesia. Continue to use them, O God, as a couple to be a blessing, to be an instrument of your grace for this community of the believers. Lord, thank you so much. All the glory, all the honor, all the praises belongs to you and not to me, because I am not worthy. This is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us and you can all be the